So, hi guys, good morning. Harap ako sa balay. Ano ang bike ko. Actually, masuga na siya. Wala ko lang ipasiga. Chill lang tanay sa bungaga guys. Kay later at 4 p.m. Mag-resume na naman ang schedule sa second GDPAM Kalimudan Basketball Tournament 2023. So, pagabot sa destination ko karon guys, I'll be giving you an updates sa schedule of games karon. So schedule October 12, 2023. So again, see you sa akon nga destination. Hi guys, kulambog na ko guys. Chill ride lang. 34 minutes 4:17 na galing sa Isulan. Touchdown Kulambog 4:51. Barangay Kulambog guys, ilang barangay. And checkpoint. Shout out idol we. Mga pigo di guys. So yata ko karon dito guys ang schedule of updates sa ampang karon sa Provincial Capital sa Cultural Center. Tan ko Gym and Cultural Center. Drama na ako mga piyo. So guys, again i-announce ko lang ang schedule para karon sa hapon 4 p.m. sa second Governor Dato Pax Ali Mangudadato Kalimudan Basketball Tournament. So cover 12, Gambayong versus Tacorong, second game Calamansig versus President Quirino, and the third game Senator Ninoy Aquino versus Esperanza. So first game is 4 p.m. so probably mga 4:30 pa na siya guys, or 4:20 to 4:30. Makawarm up pa man na, hindi mo na madali-dali. And shoutout ko lang yun ng mga tropa ko sa SBP Sultan Kudarat chapter. Job well done guys sa aton nga first 3 days 3 nights gali nga schedule last week. So hopefully tuloy-tuloy na. So mga piyane ko guys going straight to Santirinho guys, pero paisulan ko subong 5:15. So finish line is balaan lang kundi checkpoint guys. Warm up lang na ito. So, sulan ako guys. 25 minutes. So, iba lang ko nga street ni diri sa Kalawagwan. Masarin ako sa Isulan. King's College of Isulan. Ayan. Naman na yung tawag nila nga extension road diri sa may barangay Kalawagwan. Porok Nene Moises Nene Moises. Malagaw lang ko sa Porok Bless kadali guys. So guys, puli ko. May agyan lang ko kadali. Puli na. Okay, mag-prepare ko. Okay, around 2 p.m. proceed ko sa
Provincial Capital Gym kay around 4 p.m. May schedule sang intermunicipality. Sir, agila ko sir. 4 p.m. ang first game karon. So watch out. So see you later guys.